Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi Maraknya kasus bullying Ganito nga ba talaga ang buhay? Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan. Pakiramdam mo ba na naiba ka sa lahat? Ganito nga ba ang pakiramdam mo mapag-isa? Maraknya kasus bullying Pakiramdam atau na may tindak kulang sa penindasan. sarili? O pakiramdam na wala kang kakapit? Isa pa, balik ano mo. Ikaw naman, ano Rayan, daan ka dito. Tingin sa lapag. Hinahinay. Hinahinay. Takbo! kunin mo! Ay, Sai, pakita ang bugbog.